Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nana montun. Arko se bola yara hazre teslam boro fista se bola yare. Azgri alhamdulillah wa bekuni shunde se ura shegurin. E teslam boro shabri badriya. Teslam boro lati sabbe lambar hojunto. Alhamdulillah hoyte basala to tire sayum. Fola lambar hadis. Yar hore dusra lambar hadis ibareja. Onaje dua hadis asi. Oggo baite mikya oggo alama mikya hadis asi. Azgri alhamdulillah bekuni shunde se ura shegurin. Sai hotala managar baite turadi শুরু করি أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मंक़ूल है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मैं ही अल्लाह हूँ मेरी सिवा कोई माबूद नहीं जिसने मेरे तौहीद का इकरार किया और मेरी कला में दाखिल हुआ और जो मेरे कला में दाखिल हुआ ओ मेरे अज़ाब से महफूज हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल करते कि बोले अल्लाह ताला होते आई हिरी होता अल्लाह आई बाधा हरन को कि नहीं माबूद नहीं जे मानसे आर तौहीदरे आर कलिमा तौहीद जिबा जिबार होते इकरार गइजि ओदे मानसिबा आर कलामादे केबो दाखिलेबो এই যে আর হিসার ভিতরে অথবা কলার ভিতরে ইয়াতুন এনে কাম বিল্ডিং যে বিল্ডিং এর মধ্যে সাইড আউট কি আছে ফোর্স আছে ইয়া তোমরা লো হরতে জান্নাত সাইড আউট কি আছে আল্লাহর ফেরেশ তকল ফারাদার কলা আছে এই যে পাজে মানসি আতো হিতরে একারা গইছে মানসিবা আর জান্নাতের মধ্যে ঢাল কেউ ঢালেবো ইয়ান তুলিলে পারিবেন অথবা আর হিস্সা মা কেউ ঢালেবো আলে মানসি যেকি আর কলামত হতে ঢালেবো তো মানসিবা আর আজা হতে কিতাব মাহফুজ তাইবো হেবে তাইবো এই যে আলহামদুলিল্লাহ দিবা বুঝবাই জুরে সেগুরি এর পরে दूसरा नंबर हाजिर बसाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत मकहूल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ा शख्स जिसके दोनों बनुए उसकी आंखों पर आ पड़ी थी उसने आकर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह एक ऐसा आदमी जिसने बहुत बदकारी की और अपने जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की और उसके गुनाह इतने ज़्यादा है कि अगर तमाम ज़मीन वालों में तकसीम कर दिया जाए तो सब हलाक कर दे तो क्या उसके लिए तौबा की गुंजाइश है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में क्या तुम मुसलमान हो शकी हो। उसने अर्ज़ किया जी हाँ मैं कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का इकरार करता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में जब तक तुम उस कलिमा के इकरार पर रहोगे अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम बदअहदियाँ और बदकारियाँ माफ़ फरमाती रहेगी और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदलते रहेंगी। उस बूढ़े ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरी तमाम बदअहदियाँ और बदकारियाँ माफ़। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ तुम्हारी तमाम बदअहदियाँ और बदकारियाँ माफ़ है। ये सुनकर ओ बूढ़ी मियाँ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कहती हुई पीठ फेर कर खुशी खुशी वापस चली गई। हज़रत मकहूल रहमतुल्लाह फरमाते कि बोले तो बुरा मानुष जीবার হতে দুনু জুরবান সকম মত হতে আয়ের হইছে মানে সকত বুড়ি যদি এ দু সকত জুরবান এই বুড়া মানুষ ভাই আরজ করে আল্লাহ নবীরা ইয়ারে ইয়া রাসূলুল্লাহ ওকে হতে ইন্দিল্লা মানুষ ওকে মানুষ জিবাই হতে বেশি বদ আহাদি কইছে বেশি ওয়াদা আলাপ কইছে ইয়ার পর হতে আর বদকারি কল কইছে জায়েজ দে না জায়েজ হার হতে খোয়াইশ বি কইছে খবরা কইছে জায়েজ লোক ইয়ান না জায়েজ প্রত্যেকখান খুশি হতে প্রত্যেকখান আবজু মানুষ বি কইছে পুরা কইছে এবার গুনাহ হতে ইন্দিল্লা গিয়ে ওই দুনো কে গই যদি তামাম জমিনওয়ালা যেতুন আছে জমিন মাঝে মানুষ আছে বেগুন দিদি বরাত করে দিতে তিলি গুনাহ হিম বেগু মানুষ কে দেবি হালাকা দেবি হিন্দিল্লা গুনাহ হইছে মানুষ বি ইয়া রাসূলুল্লাহ মানুষ আল্লাহ তওবা করি আল্লাহ অনেক কান গুঞ্জাইশ আছে নি অনেক সুরত অনেক রাস্তা আছে না আল্লাহ নবী তো কেউ উঠা হইছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হতে মুসলমান অগিয়ে গনে বুড়াই ভাই ফয়লা খিরমে কেউ কিন্তু ওগো ইন্দিলা মানুষ জিবে বেশি বদহারি কইছে বদকারি কইছে কিন্তু খিবিয়ে কইছে দি আন্ন আল্লাহ নবী হিবার হতালে বুঝালাই দে হতে হতে মুসলমান কে গনে এর কেউ মানুষ তো সালি বুড়ান যতন এই বিয়ার বলতে ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই আই কে মুসলমান ওই কলিমা শাহাদাত আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ইবা হদাই একরার কইছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যে তুমি পর্যন্ত হতে কলিমা হিবার হতে একরার করা তাবি আল্লাহ তাআলা হতে তামাম তোর হতে বদ হাদিয়া কো ওয়াদা হালা কইছে দিন আর বদকারি কল দিন হইছে সিন আল্লাহ তাআলা তার কি করে মাফ করা তাইব আর তোর বুড়াই করলে হতে নেকি লই বদলা তাইব আল্লাহ এ বুড়া মানুষ বিয়ার করে দিয়া রাসূলুল্লাহ আর তামাম বদ হাদিয়া কল ওয়াদা হালা কল জিন দে আর বদকারি কল জুনা সিন বেগু মাফ গই আল্লাহ আল্লাহ মাফ করে লাইব এনকে কি হইছে সওয়াল কইছে বুড়া মানুষ বিয়া আল্লাহ নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে हाँ और तर होते तमाम वाद हला कुछ दिन और बदकारी कुछ दिन माफ करी भाई वो इबा करा होता तो तुइली कलिमा इबा ए याम फुनी अरे बुरा में यही बा बुरा माने शिबा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह हो यारे अल्लाह नबी ले फयला मुंती ने मुके मुके मानी होल या होले फिस्सा भी यारी मानी फिट यारे खुशी खुशी करी यारे वापस होते सर गोई इस पर अल्हम्दुलिल्लाह
বুঝি পাইছি আশা করি। ১ বার ২ বার ৩ বার করে চাইবেন কম্পালসরি। আর নবুযুদ্ধ থেকে কবুল করিয়াবেন। সহিহান 7 গলত গান 7 আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।